हेलो गाइस আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে মোৰ ফানি মেন্স ভিডিওটো চাওক আৰু এনজয় কৰক देखो यार देख लो पूरा मजा आएगा भाई देखो ভিডিওটো কোনেও যাতে সিরিয়াসলি নলয় মই আগতে কৈ দিছো এটো ধেমালিৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে चलिए शुरू करते हैं बेटे बेटे बच्चा तुम तो वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है हाल कुकुरे एसन मानुहक केनेকৈ স্যার আপোনালোকে নিজেই চাই মানুহজনে বাৰে বাৰে পেন উঠাই আছে বাৰে বাৰে কুকুৰে তাক কেনেকৈ কৰি আছে বে চাক না বে रुकना भाई रुकना मत कर डॉग मत कर ऐसे मत कर डॉगी ऐसे मत कर चलो ये तो अपना लोगों में जो प्रैंक वीडियो कैसा लगा मेरा मजाक कैसे मजाक भाई ओ यार अपना लोगों কেতিয়াবা তো টিঙা চালি কেয়া হয় তেতিয়াহলে তো উঠিবই লাগিব এজন মানুহে তিনো চালত উঠি আছে আনজনে উঠাই দিয়াজনৰ গামোচাখন খুলি গ'ল চাই লওক নিজে ভিডিওটো চাই লওক আপোনালোকে নিজে Иногда наебнаться спорим. সোলো মোশনত দেখাই আছে চাই লওক আল্লাহ ডাইরেক্ট খান্তাত একদম খান্তাত পড়ে গেছে বেয়া পানি চা ও ভাই शाबाश बेटे शाबाश ऐसे होना चाहिए एनु कोई हो बेसी लेवल फाले हो well done I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies. तो आरो खतरनाक बे देई डायरेक्ट आनी एकदम खानताते बाइक खन नुमाई दिसे न साक चलो बेटा ओ भाई मुझे मारो मुझे मारो ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड अंजले मैं तुम्हें तू मुझे एडिट करारो सीमा থাকে ভাই এই সরাই সিরিগুটি লই বিলাক मत करो भाई मत करो नौकरी भाई अच्छा हमको सिखा रिया है আইছো ডগি প্যাং ডগিয়া কেনেকৈ প্যাং কৰে সাক মানুহৰ সৈতে ডগে No. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं
एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना মোবাইলত ইমান বিজি যে নিজৰ হেৰিটো খাই আছে তেওঁ समझ रहे हो आप समझ रहे हो बाबू भी एकदम ठीक हो मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈতো নাপাহৰিব खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया